हाई फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के चले गोवार एक नतून बीचे जार नाम हे बाम्बुलिन बीच और एटाई आसबेन हायात होटेलर पाशेई एकदम मैं सामने हायात होटेलर जे बैरिकेड मैं वाल शेष होच्छे तार पाश दिए एक सरू गली सेई गली थेकेई बाम्बुलिन बीचे आसते हबे। देखछेई जाच्छी एखन ওইটা প্রাইভেট বিচ আছে গোয়ার হায়াতের, আর ওই সাইডটাও কিছু প্রাইভেট বিচ আছে। বিচটা পুরোটাই ফাঁকা, একদম নিরিবিলি। এই দিকটাও পুরোটাই ফাঁকা, তবে এই বিচে কেউ নেই কিন্তু। এখন কিন্তু গোয়ার সিজন চলছে, এই সিজনেও কিন্তু ফাঁকা। আজ 27 ডিসেম্বর আর আমি আছি গোয়ার বাম্বুলিন বিচ।